እንዴት ናችሁ? ውድ የአሰፋ ቱቶሪያል ቤተሰቦች ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ ዩኒት 1 ሳማሪ ኩዌስችን ኦር ፍሮም ዚስ 50 ትሩ ፎልስ እና ማልቲፕል ቾይስ ኤንድ ማቺንግ ጥያቄዎችን ዛሬ እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ኮፒ ሊንክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እስቲ እንጀምረው። ሶ ሌት አስ start part 1 true or false question. So the first one, any disagreement in normative statement can be solved by voting. Any disagreement in normative statement can be solved by voting. What kind of normative statement is normative? Normative የሚባል statement ምን አይነት statement ነው? ኢኮኖሚስቶች ኢኮኖሚን አናላይዝ ሲያደርጉ በሁለት መንገድ ኢኮኖሚን አናላይዝ ሊያደርጉ ይችላሉ ብለን ዲስከስ አድርገን ነበር የምታስታውሱ ከሆነ። ስለዚህ ኢኮኖሚን አናላይዝ ሲያደርጉ በሁለት መንገድ ኢኮኖሚን አናላይዝ የሚያደርጉ ከሆነ ይሄ ኢኮኖሚክ አናላይሲስ ፖዚቲቭ እና ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክ አናላይሲስ እንለዋለን። ስለዚህ ኢኮኖሚን አናላይዝ ሲያደርጉ ፋክት ላይ ዲፔንድ ሆነ ኢኮኖሚን አናላይዝ የሚያደርጉት ከሆነ ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክ አናላይሲስ እንለዋለን። ዜን ኢኮኖሚን አናላይዝ ሲያደርጉ ኦፒኒየናቸው ላይ ዲፔንድ ሆነ ኢኮኖሚን አናላይዝ የሚያደርጉ ከሆነ ኖርማቲቭ ስቴትመንት ይባላል ወይ ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክ አናላይሲስ ይባላል ብለን። ስለዚህ ሁለት ፖሊሲ አናላይዘሮች ፖሊሲ አናላይዝ ሲያደርጉ ዲስአግሪመንት ውስጥ ቢገቡ የነሱ ዲስአግሪመንት በምንድነው ሶልቭ የምናደርገው ነው? ባይ ቮቲንግ ነው። ስለዚህ ባይ ቮቲንግ ስለሆነ ትክክለኛው መልሱ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ኤ ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ፎር ዚስ ኩዌስችን ኢዝ ዋት? ኤ ኤኒ ዲስአግሪመንት ኦን ኖርማቲቭ ስቴትመንት ካን ቢ ሶልቭድ ባይ ቮቲንግ ለሚለው ጥያቄ ትክክለኛው መልስ የሚሆነው ኤ ነው ማለት ነው። ዲዳክቲቭ ሜተድ ኦፍ ኢኮኖሚክ አናላይሲስ ኢንቮልቭስ ፍሮም ፓርቲኩላር ቱ ጄኔራል ይላል። ዲዳክቲቭ ሜተድ ኦፍ ኢኮኖሚክ አናላይሲስ ኢዝ ኢንቮልቭስ ፍሮም ፓርቲኩላር ቱ ጄኔራል፣ ፓርቲኩላር ቱ ጄኔራል። ስለዚህ የምታስታውሱ ከሆነ ኢኮኖሚን አናላይዝ ስናደርገው ከጄኔራል ወደ ፓርቲኩላር ወይ ከፓርቲኩላር ወደ ጄኔራል ኢኮኖሚን አናላይዝ ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዳክቲቭ የሚባል ኢኮኖሚክ አናላይዝ ከሆነ ፓርቲኩላር ቱ ጄኔራል፣ ዲዳክቲቭ ግን ጄኔራል ፓርቲኩላር ስለሆነ ዲዳክቲቭ ሜተድ ኦፍ ኢኮኖሚክ አናላይሲስ ኢንቮልቭ ፍሮም ፓርቲኩላር ቱ ጄኔራል ይለናል። ይሄ ፎልስ ነው የሚሆነው። ትክክለኛ መልሱ ቢ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ጉድ ቢ ይሆናል። ዜን question number 3, in capitalism system of economic institutions that are engaged in production, distribution and are owned and controlled by the state ይላናል። We have discussed 3 main types of economic system in the last section. The first one is capitalism or free market economic system, socialism or common economic system, mixed economic system. In capitalism, decision makers are private sector we side. In common, decision makers are the state or the government. In mixed, both private sector as well as what government ናቸው ብለን ዲስካስ አድርገናል። ስለዚህ ካፒታሊዝም ላይ ኦንድ የሚያደርጉት ስቴት ሳይሆን ማነው ማለት ነው? ፕራይቬት ሴክተሮች ስለሆኑ ትክክለኛው መልሱ ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። In capitalism system, economic institutions that are engaged in production and distribution are owned and controlled by state የሚለው ጥያቄ ስቴት ሳይሆን ፕራይቬት ሴክተር ነው። ስለዚህ ፕራይቬት ሴክተሮች ስለሆኑ ትክክለኛው መልሱ ኤ ቢ ይሆናል ማለት ቢ ጉድ። ዜን ሌላው ኩዌስችን ነምበር 4 ነው። ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ኢዝ ኮንሰርንድ ዊዝ ኢኮኖሚክ ቢሄቪየር ኦፍ ኢንዲቪጁዋል ዲሲዥን ሜኪንግ ዩኒት ይላናል። There are 2 types of economics we have discussed in the last section. Micro means it is simply deals about small economic side. Macro means that deals about aggregate level of economy. So aggregate level of economy deal የሚያደርግ ሳይንስ ነው ብለናል። ስለዚህ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ is concerned with economic behavior of individual decision making unit የሚለው ልክ ነው ማለት ነው። ጥሩ ነው። ትክክለኛው መልስ correct answer is what? A. Then government in closed economy collects tax and provide public goods and services ይለናል። So what are the role of the government in the economy? We have discussed in the last section. So closed economy ላይ 3 decision making ዩኒቶች አሉ ብለናል። አንደኛው ሃውስሆልዶች ናቸው፣ ሁለተኛ ፊርሞች ናቸው፣ ሶስተኛ ደግሞ ገቨርንመንት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ገቨርንመንት ምን ያደርጋል ብለን ዲስካስ አድርገን ነበር። ብታስታውሱ ፓብሊክ ጉዶችን ያቀርባል፣ ታክስ ይሰበስባል፣ ሩል ኤንድ ሬጉሌሽን ዲቨሎፕ ያደርጋል፣ ሳብሲዳይዝ ሊያደርጋቸው ይችላል ብለን ዲስካስ ስላደረግ ትክክለኛው መልሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኮሬክት አንሰር ፎር ዚስ ኩዌስችን ኢዝ ዋት? ትሩ ይሆናል። ትሩ ጉድ። Then point on PPC, question number 6, point on PPC represents inefficient use of resource ይላናል። There are 3 areas in product possibility curve we have discussed it. On product possibility curve, inside of product possibility curve, outside of product possibility curve ብለን ዲስካስ አድርገናል። On product possibility curve, they are attainable and efficient we said. Inside of product possibility curve, they are attainable but not efficient. And outside of product possibility curve, they are unattainable but economically efficient ናቸው ብለን ዲስካስ አድርገን ነበረ። ስለዚህ inefficient ሳይሆን efficient፣ attainableም efficientም ነው። So
inefficient የሚለው inefficient the point on PPC curve product possibility curves are inefficient use of resource ይላል። the correct answer is false false not inefficient it is what economically attainable and efficient ናቸው ማለት ነው good product possibility curve is downward sloping ይላል። product possibility curve is downward sloping of course is downward sloping downward sloping ነው ልክ ነው። ለምን downward sloping ሆነ because of what gain and loss negative relationship ስለሆኑ product possibility curve ሁልጊዜ downward sloping ነው ማለት ነው good question number 8 capitalism is the oldest form of economic system in real world ይላል it is true the oldest form of economic system in the world is capitalism economic system እንለዋለን ማለት ነው then question number 9 normative economic approach is analyzing of economy based on the fact ይላል normative economic analyzing of economy based on what a fact is called normative economic analysis ይላል ስለዚህ ኢኮኖሚ አናላይዝ ስናደርገው ፋክተር ዲፔንድ ሆነን ኢኮኖሚ አናላይዝ ልናደርገው እንችላለን ወይ ደግሞ ኦፒኒየን ዲፔንድ ሆነን ኢኮኖሚ አናላይዝ ልናደርገው እንችላለን ኢኮኖሚን አናላይዝ ሲያደርገው ፋክት ላይ ዲፔንድ ሆነን ኢኮኖሚን አናላይዝ የሚያደርግ ከሆነ ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክ አናላይሲስ ይባላል ዜን ኢኮኖሚን አናላይዝ ሲያደርገው ኦፒኒየን ላይ ዲፔንድ ሆነን ኢኮኖሚን አናላይዝ የሚያደርግ ከሆነ ደግሞ ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክ አናላይሲስ ይባላል ስለዚህ ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክ አናላይሲስ ፋክት ላይ ሳይሆን ኦፒኒየን ላይ ስለሆነ ዲፔንድ ኦን ኢኮኖሚን አናላይዝ የሚያደርገው ይሄ መልሱ ፎልስ ይሆናል ማለት the correct answer for this is false why false because of it's not based on the fact it's based on opinion ስለሆነ ማለት ነው good opportunity cost is the cost of decision expressed in the terms of next best alternative cost ይላል of course it's the cost of next best alternative cost in product process is called opportunity cost ምንድነው ብለናል አንድ አምራች ሁሉንም ምርት ማምረት አይችልም scarcity of resource ስላለ ስለዚህ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ተጠቅሞ በትንሽ ወጪ የትኛው ምርት ነው መምረት ያለብን የሚለውን ሴሌክት ማድረግ አለበት ስለዚህ ኔክስት ቤስት ኦልተርናቲቭ ኮስት ኢን ፕሮዳክት ፕሮሰስ ኢዝ ኮልድ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ነው ማለት ነው ስለዚህ ትክክለኛው መልሱ ኤ ይሆናል ማለት ኤ this is all about true false question so let us to proceed multiple choice questions read the following questions and choose the correct answer and write letter of your choice ይላል key economic concept that serves as a base for study of economics is A. Inflation B. Money C. Unemployment D. Down scarcity key economic concept that serves as the base for study of economics is inflation B. Money C. Unemployment D. Scarcity የምታስታውሱ ከሆነ ኢኮኖሚክ የሚባል ወይ ኢኮኖሚክስ የሚባል ሳብጀክት ማተር እንዲኖር ያረጉ ሁለት መሰረታዊ ነገሮች ብያውቼ ነበረ አንደኛው ስካርሲቲ ኦፍ ሪሶርስ ነው ሁለተኛው አንሊሚትድ ሂውማን ዋንት ነው እነዚህ ሁለት ፋንዳሜንታል ፋክተሮች ስላሉ ነው ኢኮኖሚክስ የሚባል ሳብጀክት ማተር እንዲኖር የሆነው ብለን ዲስካስ አድርገን ነበረ ስለዚህ correct answer for this question is what scarcity ነው ማለት scarcity question number 2 a branch of economics that focus primarily individual economic unit is A. macroeconomics ይላል macroeconomics B. microeconomics C. positive economics D. normative economics ይላል So a branch of economics that focus individual economy is called microeconomics. Macro is a branch of economics that deals economy based on very aggregate level or the whole level or large level is called macro. Positive economics, analyzing of economy based on the fact. Normative economics, analyzing of economy based on opinion or judgment. Then when we come microeconomics is simple analyzing of economy based on what? Individual economic unit or single economic unit. Due to this reason, correct answer for this question is what? B ይሆናል ማለት ነው good which of the following statement shows the best definition of economics best definition of economics A how scarce resources are allocated to satisfy unlimited want B how unlimited resources are allocated between two scarce wants C how many surplus through the economy D how nations trade goods and services in global market ይላል ስለዚህ the best definition for economics is I think we have discussed in the last section approaches to define economics ብለን wealth approach welfare approach scarcity approach growth approach ብለን ከነዚህ growth approach wealth approach scarcity approach ውስጥ currently economicsን define ለማድረግ የምንጠቀመው definition scarcity definition ነው ብለን ዲስከስ አድርገን ነበር ከዚህ ውስጥ how resources allocated to satisfy unlimited human want scarce resource እንዴት allocate ልናደርገው እንችላለን unlimited human wantን satisfy ለማድረግ ይሄ ስለሚለውን ዲስከስ አድርገናል ስለዚህ correct answer for this question is how scarce resources are allocated to satisfy unlimited want A ይሆናል then question number 4 a point inside of product possibility curve ይለናል A attainable and economically efficient
B. Attainable but not economically inefficient. C. Unattainable but economically inefficient. D. Unattainable and economically efficient ይላል። ስለዚህ ፕሮዳክት ፖሲቢሊቲ ካርቭ ላይ ሶስት ኤሪያዎች አሉ ብለን ዲስከስ አድርገናል። ምን ይባላሉ? ኢንሳይድ ያለው አለ፣ አውትሳይድ ላይ ያሉ ፖይንቶች አሉ፣ ራሱ ፕሮዳክት ፖሲቢሊቲ ካርቭ ላይ ያሉ ፖይንቶች አሉ። ስለዚህ any point in product possibility curves they are attainable and efficient we say any points inside the product possibility curves are they are attainable but not efficient any points outside the product possibility curves are unattainable but economically efficient ናቸው። አሁን የተጠየቅነው inside the product possibility curve ስለሆነ attainable ነው but economically ግን inefficient ናቸው ማለት ቢ ሆነ። ትክክለኛው መልሱ ቢ ነው ማለት ነው። good when we come question number 4 question number 5 question number 5 in product market households are ilan. There are two types of market we have discussed in the last section, factor market and product market. Factor market simply household sells their own resource either to firm or the government is called factor market እንለዋለን ብለናል። factor market ላይ አቅራቢዎች households ናቸው። ምንድነው የሚያቀርቡት? ሪሶርስ ነው ብለናል። ፕሮዳክት ማርኬት ላይ ደግሞ አምራቾች ከፋክተር ማርኬት ሪሶርስ ከገዙ በኋላ የሆነ ቦታ ላይ ፕሮሰስ አድርጎ ምርትን ያመርታሉ። ከዚያ የመረጡትን ምርት መልሶ ይሸጣሉ። ስለዚህ ፕሮዳክት ማርኬት ላይ ፊርሞች አቅራቢዎች ናቸው፣ ሴላሮች ናቸው። ሃውስሆልዶች እና ገቨርንመንት ደግሞ ዲማንደሮች ናቸው ወይ ደግሞ ምንድነው ገዢዎች ናቸው ወይ ባየሮች ናቸው ብለን ዲስከስ አድርገናል ማለት። ስለዚህ ፕሮዳክት ማርኬት ሃውስሆልድስ አር ዲማንደር ይላል፣ ቢ ሰፕላየር ይላል፣ ሴለር ኤንድ ጉድ ሴል። ሰፕላየር ኤንድ ሴለር ዜር ዘ ሴም። ዲስ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር ፎር ዚስ ኩዌስችን ኢዝ ዋት ኤ ይሆናል ማለት ኤ። ዜን ኩዌስችን ነምበር 6 ዋት ቱ ፕሮዲውስ ኢኮኖሚክ ፕሮብሌም ሪፈርስ ቱ ይለናል። ኤ ፕሮብሌም ኦፍ ሪሶርስ አሎኬሽን፣ ቢ ፕሮብሌም ኦፍ ዲስትሪቢዩሽን፣ ሲ ፕሮብሌም ኦፍ ዋት ፕሮዳክሽን ቴክኒክ ቱ ዩዝ፣ ዲ ፕሮብሌም ኦፍ ኢኮኖሚክ ዲስትሪቢዩሽን ይለናል። In the last section, we have discussed three main types of economic question: what to produce, how to produce, for whom to produce. So, what to produce is also we say that what problem of resource allocation, how to produce problem of method selection, for whom to produce problem of distribution or customer selection. So, for this question, correct answer is what problem of resource allocation. A problem of resource allocation. Good. An economy which central government authority dominates the decision for what to produce, how to produce, and for whom to produce using the national resource is A. Market economy, market economy, B. Mixed economy, capitalistic economy, command economy. ስለዚህ ሶስት አይነት ኢኮኖሚክ ሲስተሞች ዲስከስ አድርገናል። ካፒታሊስት ኢኮኖሚ ወይ ፍሪ ማርኬት ላይ ዲሲሽን ሜከሮቹ ፕራይቬት ሴክተሮች ናቸው ብለናል። ኮማንድ ኢኮኖሚ የሚባል ኢኮኖሚ ደግሞ ያንዳንዱ ዲሲሽን የሚወስነው ገቨርንመንት ነው ብለን ዲስከስ አድርገናል። ምን መምረት እንዳለብን፣ እንዴት መምረት እንዳለብን፣ መቼ መምረት እንዳለብን፣ የት መስራት እንዳለብን በሙሉ መንግስት የሚወስን ከሆነ ይሄ ኮማንድ ኢኮኖሚ ወይ ሶሻሊዝም ይባላል ብለን then the last is mixed የሚባል ደግሞ ገቨርንመንት ፕራይቬት ሴክተርም ከሆነ ኢኮኖሚ ላይ ዲሲሽን ዲሳይድ የሚያደርጉ ሚክስድ ኢኮኖሚ ይባላል። አሁን የተጠየቅነው በናሽናል ሪሶርስ ተጠቅሞ ምን መምረት እንዳለበት፣ እንዴት መምረት እንዳለበት፣ ምን ማድረግ እንዳለበት የሚወስነው ገቨርንመንት ከሆነ ይሄ ኢኮኖሚክ ሲስተም የትኛው ኢኮኖሚ ላይ ይመደባል ነው አይደል? አን ኢኮኖሚ which central government dominates the decision ይላል what to produce, how to produce, for whom to produce using the national resources command economy ይሆናል ማለት command economy. good. question number 8 which one of the following is positive economic statement? ስለዚህ አንድ ስቴትመንት ፖዚቲቭ ነው ኖርማቲቭ ነው እንዴት ነው አይደንቲፋይ የምናደርገው? ፋክት ነው አይደለም የሚለው ነው። ፋክት ነው አይደለም፣ ፋክት የሆነ ነገር ነው የምንፈልገው ማለት ወይ ደግሞ basic economic questions that will be answered by positive economic analysis ብለን ሶስት ነገሮችን ዲስከስ ነው። what to produce, what is, not what to produce, what is, what was, what will be የሚባሉ ጥያቄዎችን ይመልሳል ብለን positive economic analysis። ኖርማቲቭ ከሆነ ደግሞ what should be, what could be, what ought to be, what will be የሚባሉ ኢኮኖሚክ ጥያቄዎችን ለመመለስ ይሞክራል ብለን ዲስከስ አድርገን ነበር የምታስታውስ ከሆነ። ስለዚህ ይሄን ዲፔንድ ብለን እስቲ እንመልሰው። which one the following statement is economic statement ይላል። government should be reduce unemployment ይላል። should be ሚል ስላለ ምንድነው ኖርማቲቭ ይሆናል። government should be control inflation, an increasing of tax will be reduced disposable income, the government ought to be provide free reduction ይላል። ስለዚህ the correct answer for this question is what ምን ይሆናል ማለት ነው? increasing of tax will reduce disposable income ይላል። ታክስ ከፍ ያለ ይሄድ ቁጥር ሰዎች ገቢያቸው ማለት ነው እጃችን ላይ የሚደርሰው ገቢ ምን ይሆናል የሚሄደው የቀነሰ ይሄዳል ማለት። ስለዚህ ትክክለኛው መልሱ ሲ ይሆናል ማለት። so question number 9 normative economic analysis focus value of judgment and opinion